অ্যাক্টিং খাইয়ে খে কাগ বনাম বাংলা ভাষা বাইকে কুমিরের কান্না ক্রোকোডাইল টিয়ার হলো বুঝিবে খা কুম্বির কাগৈ ফুনুক দেখে অন্য পশু পাখির গনিবো খাওয়া ফাইকে ফাইকে খোয়াক সাকে সাইপাই ইয়ালা বকাই ফুনুক মানি নাটকসি bo duko nang kaya raja kita si kamaya bo raja ya hanyang kau nokol raja ta hanyang moni nokol mukti faita obat kaya pasakang si patal kina saisong soba khai tung prodot ba mia ni si prodot na sini na si patal kina bo kongres atong pra alisa lagi kongres khai tung saba prabu bagrahi khabrung thangsa patal kina eri selection na bubagra hi sini ramani pure si bubagra kana rang bai bele masa asai serai 7-8 masa asai ke tal sogya asai ke hoja bole o jati na bo tal sogya jati hin doi tongkha bo sarkar bo neta singno je jat kasuya hi opomani hoite seba mukti roma khadasal mudi sa opoman mukti roma mudi prodot o age thangjak mano moito majagai masa phaipi khana hi wan sogese rajbari ni belum kosam deba uri roise mudi na tama khaisa ha प्रतिबाद खाइसगु प्रदोत नि बिसिंतै मोदी न सिनेमाया ख बसि साथे गो मोदी नङा न सिनिया ख येला बसि मोदी न सिनिया ख प्रदोत सिसंनो मथांसिनाय ओके प्रदोत बाइके मथांनाय प्रदोत के राजा दे नाके बा भगवान दे नाके बा एमडीसी दे निरं सादि एमडीसी बाइ तिप्राहाना मु मथांमानो राजा अंखले मु मथांमानो मथांमानो किन्तु बो राजा दे राजाया ताबो राजतन्त्र दे राजतन्त्र या और सिकिला रंगरादी पहिला ता थानसा होनो बो जागा थानसां लाइनाय हमले हा बाग लाइनाय बांसि थानसां लाइनाय मखने दे तिप्रानो से बाग नाय फो ग्रेटर तिप्रालेन बस खंखा गो बलं बिसिं थांसे किल्लानि बलं बिसिं से वेलकम ग्रेटर तिप्रालेन नै हो क्रॉक से कमल कलेक्शन थेलाय तंलाय हा एकला पग्रेटा दे ना स्मॉलर दे sikon thangani de na tormani de jo sabai gala risi bising bolong bising thangse welcome greater tipraland pu inka ba ha khoksor ma ya ha war ma de eka $80 butu asnam grakho bukasna grakho product is a bo kok samani greater tipraland abos number 1 false fake demand greater abos smaller se nira cinema ra kaise kusunanya Prem Chopra cinema ni last fight the wife set paisala Prem Chopra ni last fight sapai Prem Chopra pade pai jelo ke se pai pai thago last fight do pai nei de paya amri moi tipra ma tha last fight ni samani bo o last fight do boni tongthai jelo sing nai manani sengkha asep jora kisawa je mamani 40 বছর কমিউনিস্ট যুগ abo tulona khaijak nai kirui tamni bagai tipra special drive bai do bharatbarsho tani bagai bharatbarsho jottoni sakao prosugo kana inke bai bai mokhang naijak nai jateng khangke boni kaisa ta bad record kri mangnai tipra kaisa ni bangphan india bad record tung tongkha eke o bad record na remove ba khanda nai आजागा साक्थरै ताबक जतनो साका जत बाक्सा बासा दी सबका सबका विकास आपना नाइसे गई जों एनजीओ खाइदोंनाय टीपीएफ टिप्रा पिपल्स फन्ड ओ एनजीओ खाइदोंयै जों नायखा मोदीनि सामों मोदी बाहायबो बबदै सामों खायनाय जा नुग्राखा ओ 4 बोसोरो बा 2 बोसोरो नुग्राखा बजे सामों जे कक रमानि बनो तो खायो ब कक सेनो सरानो खायो बाइके नखा नायग्रानि कम्युनिस्ट ni jugo congress ni jugo INPT ni jugo TJS ni jugo Regional Party ni jugo sengnogo kok borok basa चालू करते होबे स्लोगन ने मारो आंदोलन ने माखाय सरकार तंग तय माखाय बीजेपी फाइमाने नि रो चालू करते होबे रे आंदोलन ने माखाया ओ माखाया गई मामानि बाङै सेबो सिरग्लिया हायरे बा माखाय मामानि बागै नि रससे सिरग्लियो NCERT or National Board of Abakok Borok introduce Kairoka Jar CBSE Board of Porde Kok subject na ke kok pore manka sanya si manka kada khatang ya pa korona san rok muito malia kai bile kada khatang ya agala kok salu korte hobe sileng lai bile nirano andolon khairia andolon bina andolon NCERT go kok borok salu khairoka sengaja hanya HCD na top ostom top sila kok borok mada nei mamada kha
NCERT आव थांखामानायानो बो अटोमेटिकली थांसिनाय आबनि बागै सान्यागै मानमानि बांगै निरंबो मुला दासिया कस्त खाय मामा बा गुन सिपि आं फिउ कथा आके कस्त खाय मायनि बागै जरेगा ताके कस्त खायागै मामा बागै सिपिलिया हायसिबले मासिनाय आबनि बागै तबो ओ जे को परपना इंट्रोड्यूस खायमानि माने तांबा कैसा कैसा जातिनि भाषा बनि आइडेंटिटी बनि सिनिमंग कक बाय बरमनि आइडेंटिटी चार प्रकार चारता दारागै आइडेंटिटी सिनि जागोन कैसा अंखांखाय जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जियोग्राफिकल आइडेंटिटी अंखांखे ओ जियोग्राफिकल निबो मतामो त्रिपुरा त्रिपुराया तैप्राहा TWI तै ओ तैनो स्पेलिंग सरमायने बांगै त्रि अंखांखा आबेसनि संस्कृत लैंग्वेज इके ताओ त्रिपुराहानि बरक अंखे त्रिपुरी अबके लैंग्वेज जियोग्राफिकल आइडेंटिटी को बरक बांके तैप्राहानि बसा तैप्रासा Awak geographical identity. Tabat tang sini linguistic identity. Sini linguist ni bermutama, sini kok ni bermutama, kok borok. Sini kok ni bermutama, kok borok. Okay? Linguistic identity yang kangke sama kok borok, sama sa borok, kama kan borok, tongmanok borok, tima da borok, sengle borok. Borok dofa, borok zati. Awak linguistic identity. Boni pore ta finai? Boni pore fane constitutional identity. Constitution is not as tribal. As per constitution, we are tribal. Okay, भारत ने संविधान में कभी सिजक तो हाँ tribal. आप tribal में बांग्ला बंचरन खाई थामी तांका उपजाति जात का सुख सुख या जात. अब हटे CPM कम्युनिस्ट जो गो संगना जात का सुख या जात. ठने ये फेमस है संगने पुपु सिसा या बा उपजाति हो जाए मसे तोरा रो मैं तो बनिया दे. yang ne 10 masa asayani serai 8 masa asayke talso gya asayke hanja bole o jati na ber talso gya jati hin doi tengkha mode phai gai pheka o borok dama ta mohonja khamale tribal tama hoja khamale upojati na arth kya hai borok mas tengkha bole bas talso gya jati inge talso jati to mode ta formally asangma abo to slang language abo to opomani to language amna to sing samaya Seng BJP le ontoto जनजाति माने अरनि इंडिजिनस पीपल अंग seng अपमान खाइमेया तमा खाइसिनाय मावा सगलायग्राखा सन्मान दनानि बागे दफानो इनके बरक तमा कक साबो कक बरो इनके बरक तमा दफाबो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इनके बरक जाति बरक माने की जन कतजन एकजन पाजन खरक बसे बरक खरक बा बरक खरक द के बरक जाति जनजाति लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के जनजाति एके ताबो जात का सुख सुख ना का सुख रोइ जखा दे कदे का सुख बदे बसी भाई बाय जात का सुख या उपजाति हमना ताबो ता खाइरे का जनजाति केबा सिनी को परक बाइखां खे सिनी मदर टंग बाइखे बो बरक दफा इनके आ बरक दफा ना ताबो जनजाति इनके जात का सुख ना का सुख जा खनम ने बहुत सरकार बो नेता सिंगनो जे जात का सुख हे अपमाननि होइते सबा मुक्ति रोमा खादसाले मोदी सा अपमान मुक्ति रोमा मोदी ताबक सिने आइडेंटिटी रिवाइव इंद्र ताबक से कासाद्र वानमा सिसा 73 बছর का इंडिया बैथांगमानि 75 बছर का भारत सारि नंगमानि ताबक सिना आइडेंटिटी सिक्री ख हाइब्ले अब बसक लज्जा बेपर बसक बम वानमा सिंसा आबनि बागैनो मोदी वानसखा सारा भारत वर्षको गोबां एथनिक ग्रुप दंगो लिंग्विस्टिक ग्रुप दंगो जतने जानजाने आइडेंटिटी नि कैसे रेस्पेक्टेबल दंगो अ तिप्राहानि तिप्रासानि कै आबनि बागैनो स्पेशल ड्राइव खनिनि बागै तिप्रानो सुपर स्टेट सनानाय हनै बकक मारो आजराव सितमां खसिन जनजाति र सिनि बरक तिप्रासा र आगे थंजाक फाइमेनि लयबले आगे थंजांमां ताबो जेफा बरक नुके किरिखा हे देबा बरक हामिया बाय माजां बरक हामसरा सिनिलिया मोदी सुपर स्टेट सनानानै बागै तिप्रानो ऑब्जर्व खाइनै फेग्रा का पहिला बसे प्रदोत ओ आगे थंजांमानो मोइतो माजागै मसा फाइपि उखाना हेवान सगैसे राजबारिनि बेलुम कसम देबा उरि रइसे मोदी न तमा खाइस
ha प्रतिबाद खाइसंगो तामनि बागै सिनि सगलिया बर अब हाइखायै प्रदूत नि बिसिंतै मोदीनो सिनि माया ख बसि साथेगो मोदी नङानो सिनिया ख येला बसि मोदीनो सिनिया ख सिनियानि बागै ताबक तमा जोंजालांनाय दंखा हायले सिनियानि बागै ताबक तमा जोंजालांनाय दंखा खोनाग्रादि मोदी के होनो त्रिपुरानो सुपार स्टेट सोनानाय कांग्रेस नि जुगो सीपीएम नि जुगो आसक जे जनजाति लांचित बंचित सुसित खायजाखा आबनो जों खाया सबका विकास और कोनो सांप्रदायिक नि धर्मनि कोल ताहनाय हांगामा दांगा करि खलायै ज तो बाय बाक्सा पालके विकसित खायति सानाय हायगे सिसाबले तमाय साकाताबो मोदी फाइमानि अ त्रिपुरा हावो तेइबो जोंजाल फनांगारि फाइखा नै से त्रिपुरा सारकिरि जाहा मोदी नु केसे खालाय हा मोदी नु केसे खालायो मोदी नो ताकतमाय साखा मोदी नो जोंनाया सबरा नाय त्रिपुरा सारो मोदी नो नाया सबरा नाय प्रदूत तमाबो हमने बुबाग्राफो बुबाग्रा के तांबो जों राजा होता आबनो न थाइसिङा सागो राजा देश सालगो राजतंत्रनि जुगो बफ्रो राजा देश चालक साले राज्य चालक बफ्रो राजतंत्र नि जुगो राजतंत्र सारेन्डार जा 1950 73 बोसोरनि परेसि राजतंत्र चालक लाइ फिजाइथो एके राजतंत्र नों चालक सने राजा चालक सने के नों राजतंत्र किफिल ना हाग्रा दिसका एके से राजतंत्र को चालक बनाइले गणतंत्र नि आन्दार त होइते नों राजतंत्र राजा नों हुसियारि रमैया सिनि जनता डेमोक्रेसी गणतंत्र एवं प्रजातंत्र हमानी बाताकबो बुसिया राजनीतिनि शिक्षा करै आपनि बागैनो ताबा पसिनि जनजातिगो ओ जे देश ति ताल बाय मिलियानि बाङै बैनि अंक्लगो सानानि रोंया आदाय खायनि रोंया बुलायवानि ले रोंगो केरेंगानि रोंगो सागबाय केरें लायखा बैबायबो वालायखा हायब्ले ताबक नायदि जनजातिया ता जत्तनिस्लाय प्रब्लेम तामसारि सिनि बरंनि एरिया व जत्तनिस्लाय प्रब्लेम तामसाले तमाबो कैसे डॉक्टर खरसा बरक नसंखा निनि बसाको तमा बेमार दं मसानि बसाक बेमार करै ते खरसाबले निनि बसाक तमा बेमार दं आनि बसाक जतसि बेमार निराको ताबा बेमार सि सिरिया बेमार करै होनाय दलता अतस ओ माई फाक्सा रुजुग्रा दिंखा के ओ बिसमा साव हियाफोर के सानाय हे देबा दम परे लेके के ससमा नांगो हिसाबनि नायफ्र हाइजार बेले ओ नां प्रोसेसिंग सिगजे सिनि ओमो दुर्बल नांगियाफोर के जों सिया तमा बसिनि ना हाय देबा टिप्रासानि ताबाव जत्तनि स्लाय बरबो दुर्बल बरब जत्तनि स्लि नांकुकमानि साइदेमान साइमेन्या जों दुनियानि ताल बाय मिलिगै दंनानि रोंया डेमोक्रेसी कंट्री ओ बाहाय के जों राजनीति खायनानि नांनाय अबनो जों रोंया आबनि बागैनो ताबा प्रदूत सिसंनो मथांसिनाय ओके प्रदूत बाय के मथांनाय प्रदूत के राजा दे ना के बा भगवान दे ना के बा एमडीसी दे दसाग्रा लेनिरा प्रदूत खरकसा ताबो एडीसी नि एमडीसी बुझिबे हेनामला एडीसी नि एमडीसी प्रदूत त्रिपुरा मथानि चेयरमैन एडीसी नि साकाताव स्टेट गवर्नमेंट नि साकाताव सेंट्रल गवर्नमेंट सिबाय हेनामला एके जत्तनि स्लाय सिनि ताबो जनजातिनि एरिया गो जत्तनि स्लाय किसी सा सरकारनि सुबिदा मांगै दफानि सामुं खाले जानाय हनै रिजर्वेशन सिब्रजा एडीसी एरिया आ जागाव बखरसा एमडीसी गेबनि ओ एमडीसी बायदि दफानो चालक मानाय चालक मानो चालक माया ताबो बसागो आं दफानो तुइथेरसिनाय तिप्रासारा बसागो बसिसंनो मथांसिनाय ओ बुसिबायखा त थांलायनो बनि लगे रुथारै निरंसादि एमडीसी बाय तिप्रा हाना मथांमानो राजा अंखाले मथांमानो किन्तु बो राजा दे राजाया ताबो राजतंत्र या और सिकिला रंगरादि पहिला बनि बसनागा साइ दङ आं खरसा ट्राइबल यांका फाइसा पागे आं खरसा बुबाग्रा डाबल स्टैंडर्ड दिसारिट नायक खाइ दङ हाइब्ले मक्तै सिनि बरत बेलाय बखा कलाइजा राजा सि काला हांके मजोर जागले हमले दुखना जागले हमले एक्टिंग खाइए के काग बोना बांग्ला भाषा बांके कुम्बीर कारना क्रोकोडाइल टियर होनो वो बुझिबेखा कुम्बीर कागै फुनुक देखे ओइनो पशु पासिर गनि बखाओ फाइके ख्वाक सके साइपै
Yala bokai funumani natoksi. Boduko nang kaya. Raja ka maya, raja ni mati hawa kalai maya, abo okra sakra sri saya sari. Raja kita si ka maya. Bo raja ya hanyang kau. Nokol raja ta, hanyang boni nokol mati faita. Abo tu joma basi temang ka. Ti prasaro raja kalah haoma, sebakara bo male patal kinya karafu. Tale patal kinya le raja kar thaito. Patal kinya di bagi tangai raja maka. Raja no kar mani masi patal kinya no area taharodi. Engral ho. Tewa setang sapika ena sini rang namane area taharodi. Ti pramothani thansa phaya ke patal kinya no taharodi. Tangai makiri patal kinya no. Tangai makiri. Karon patal kinya kebai do tegi ke buno kiria kebunya tegi soba khainai. Produk phaya pasakang si patal kinya saisung soba khai tongu. Produk bamia disi. Produk na sini na si patal kinya. Bo kongres atau pra alisa lagi kongres khai tong sabah prabu bagrahi khabrung thangsa. Patal kinya edi selection na bubagra hi sini na mani pure si bubagra kana rang mai bele. Ab si tinile patal kinya si bubagra no hamjak liya kana patal kinya mas ma hamjak ne makane de jabardast kisi. Tabo kokhe orosi. Ti pramo tharo thamsa phaidi hne hne. Patal kinya na thansa phayani lama ka sondi hne. Kaham ko thansa joto na naige. Modi banaige joto sakko sat mane joto hoge baksa ke samtai mani. Kintu bojes thansa hone bo jaga thansang lainai hamala ha bak lagi bang si thansang mani makne de. Ti pramo si bak nai fo Greta Tipraland. Biang te Greta ke bak greater greatest. Bihotoro brihotomo bihotoro. Hai deba. Ike taba kotor kok. Ike greater mane asuk tomoni asuk tornai. Tiprani area boundary bese churai bari to sabrum. Thik ya. Greta Tipraland bese khonka bolong bising thangse killani bolong bising ase. Welcome Greta Tipraland. Nei hokrok se komal collection thela tong lai ha. Ika ko Greta de na smaller de. Sikon thangani de na tor mani de jo sabai gale. Eke Ingraji busine de sing ma kombu sika ba borok de Ingraji rungku kasamalia. Greta le hono sikon ko erisi bising bolong bising thangse welcome Greta Tipraland pu. Ika ba ha khoksor maya ha war made. Eka aro si dollar butuas nam grako bukas na grako. Tiprasar busiable. Eka ba oh raja si khawar na eka khawar khana ngla si tong khayale bolong bising thangse welcome Greta Tipraland. Ika ba ha si khoksor go. Tani ha khoksoro sabna kiri sabana kiri ge ha ma khoksoro. Sengge bo sabana kiri. Tani ha khoksoro. Dunia ni raja to senglo go ha ne bagai bisoba sikhai bole kiri gai si ke bisoba sikhanya na ya ke bisoba segya saisung si ha khoksoro thangse bolong bisang thangse Greta Tipraland. Nga taba seng ha khoksoro na bangai de product no support khaine sabagadi ha khoksoro na bangai de product no support khanya oha je tongmani abano tiri tipraha abano siseng unnati bikas te bui bebaksa ke basara nai abasi presini tangai ha khoksoro nai apne bagane product ni je bo kok samani Greta Tipraland abasi number 1 false fake demand Greta ni abos smaller se apne bag abasi number 1 mistake number 2 mistake thansa honamle thansa faide sebana ho ti prasa thansa fu baro wansa ni ta bagase ti prasa thansa nge ti prasa thansa to ke surma gole tangi ti prasa ele bud basa kha sagoli ha surma go tangi ti prasa bud basa liya bunyi basa basa kha eke aba dalade dalaya arab boni blackmail ma jau kha arab number 2 boni fake thansa ungpi khana mane te kaisa ko khana di patal kinana thansa pai hani bojole jagu boni buma tamakla Congress boni bibi tamakla Congress minister MP thada buma bufa boni kaka khut boni tabo kaka sini BJP ni deputy CM mane उपमुख्यमंत्री जिष्णु जी boni kaka bale mai phaisa maklayo salai sitongo BJP bai tipra motha patal kinyano kheble phaidi hni bugo boni kaka no ke phaidi hindia tam thansa samo ha charity beginning at home bo thansa na yo boni nukuni simina sengradi
Tangai papal kene na ka thansa pai he bo te se boni ka bai boni bai ke Congress ai BJP ke tonglai ta mo ke political business de khanai boro habla political business khane bai bo abne bagai public ta clear boje dukaroi tongmani jumla roi tongmani jara intellectual borok sai mane product ni राजनीति जुमला चीनी बरके राजा ने बुसुक जाबानि जतो हामजाक लाइजागो कामानो खेबो बखाखलै लाइजागो फै देबा मनै मानो खेबो खादों लाइजागो चुकाय चुकाय खुलुम लाइजागो तानि बागै जोंने राजा नि बुसुकि सन्मान दमानि बागै किन्तु चीनी बरक दफा बनो सन्मान दमानि बके दुकासि रगो तिनि जारा दुकारा बारे बरक सालसा सिसानाय आफ्रो बो बियां खारनाय केलकाता बनि तो तंगो जागा Silang botong boni jaga botong nograi heke se phai bothang seng tora na sai goro no ma thnyai bo heke kharai bothang maya bole te jara si tonai bote is paki ya kai thanai phu o ta bo boni logeri phai tonai ro borok le borok thangnai abri bagani ma saga boni je na saga 23 last fight wa sok bai gradi raja ro kono dina 23 last fight 22 last fight ni date ro the last fight ka fight ka tane je bosong tongsa ha tongsa nokha ha sal tal tongsa si bongso to bongso ma tonglai nei nangke lorai ma khai nei nangke ma thanglai nei hai sible arbar te songke pai thang ha phu nge 24 na tamang lasine ti pasani kahini khatam 24 ekata ba te jarani bagai nograi phai nei actor ta actor bono hana enke prem supra Zata na hamjago I love patal I love tipasa I love love mang se bani buku go buku ke saga zata love mane prem chopra musi kade nira cinema ra kaise kushuna nya prem chopra cinema ni last fight the wife se pai sale prem chopra ni last fight sapai prem chopra pade pai jelo ke se pai pas pai thago last fight do pai nei de paya Amane bagi tipra mata last fight ni samani bo or last fight do boni tong thai zero sing nai khare ang samana porok jole jango baike taba 23 phaya pesakang si corruption majak tongko Delhi ni hoite sengjaka ADC sarkar gothan khaimani pore je kisa masar harjaka kebang rohjaya ko kisa masa sir harjako 30 koটি rohjaka hospital suna jadi tipasar ni hamkrai samkrai ni bangai ADC ni khomulung hospital kerengbar hospital अपना अपग्रेडेशन खाई गई डॉक्टर बारे रो गई डिपार्टमेंट बारे रो गई सिनी सर्जरिकल कबां मा सिनी तांनाय सोनोग्राफी खाइबानी अथवा नि एक्सरे खाइबानी कबां मा मेसिन टिसिन लागो गई सिनी बरक रो हायरो नाय जक फाइथों बिखा खांग्रा हाजार रांगनां करै तंगो सिनी करै रंगि बाङै हामारि मानथों 30 कोटी 28 कोटी बरक दाबि खाइका सिनी बिप्लब जी बखा कतर बाइते 2 कोटी 12 30 कोटी रखा 30 koटी ni 30 tega fana samung khajaya kho 30 koटी rang ka sikri kha pho accountability to romadia Delhi ni singo kable ni rang jera jak pone tama khai jawab rodi jawab sikri nge borok sadron borok ni bokrok ni bangi 30 koटी phagi sadron borok ni kri bikra ni bagai najak mai ani bagai borok ni bata 30 koटी rojak mano borok tangi lutpat khai chakha eka aboti prasa ham khai ni bagai de na borok ti prasano thokna ni bagai de sida khamara bikra khangra ni hamari ni bagai ek mas te bising si samma singna hakasi budget za bosi borsor guai gi thangka pat pojonto 30 koटी ni 30 ta paisa ni samung kare be thangka 10 koटी roja fiuka emne quarter sunana ni ar MDC quarter sunalai be ani bo bakri kha gajak tungjau kha je ti prasani bagai je joto samung rajak bani borok joto jagar durniti kepleng Khomulung ni Khompai Academy go tutor kaisa appointment khaijakha a tutor appointment khaima thani phabu corruption joto jaga gotala abni bagine o gotala ni bo mungtaba thansa gotala o thansa ke boro gotala scam huna bono eka o thansa ni bo mutai lutai chalai to la do thansa la lutai chalai thansa lutai chalai saba lutai cha ti prasa ega saga ti prasa ni hamkra ege CPM ni je thi boni theory ni phaika age CPM sat जनजाति उपजाति दरदी सरकार कम्युनिस्ट सरकार श्रेष्ठ saya उपजाति दरदी सरकार कम्युनिस्ट सरकार अथच उपजाति न लुटे पुटे सके सेम तब ती प्रमथा एक थांसा ती प्रसा सगे ती प्रसा न लुटे सगे
tipra sana bulai rogo toglai rogo nok sok sare wa api thiro rogo nukhanam le te kaisa number 1 dollar samani naigradi 10 तारिख को रेजल्ट में से 11 तारिख को सी ग्रेटर टिप्रालेन तई फैनी हो 11 तारिख तक से फैली दे फाइ के फैनी दे फाया दिल्ली थांनाय सका पाइ थांलाय ग्रेटर टिप्रालेन सानाय होनै थांलाय खा ग्रेटर टिप्रालेन बर सा जंतर मंतर आंदोलन खायना थांलाय खा जंतर मंतर के कैसा जो तो सारा भारत वर्षनि नागरिक ग्रुपनि अधिकार नो बर फोकास खाइजाकनाय आत्म प्रकाश खाइजाकनाय जागांखा जंतर मंतर आ जंतर मंतरनो सारा भारत वर्षनि निजेनि दाबि दावानो तैयै फोकास खाइफैयो ओ जंतर मंतर पाक अंगमानि परे जो तस्तिकने जानजा दाबि दातै आरो आंदोलन खाइगे बसि तीप्रा मथानि नेतृत्वे सेमावा थांलायखा जंतर मंतर तमा खाइलाय हमले ऑर्केस्ट्रा मोसागैसो सारायसि फाइपले हो एकदम पापा जाने दिल्ली बासी रहो पा तीप्राने ऑर्केस्ट्रा जंतर मंतर सिटिनि मसालाय फैसिगो लाइक हमले इतिहास ब्रेक खाइखि बिखा आंदोलन खाइमा जागासे ऑर्केस्ट्रा रसालाय मसालाय एकटा मेमोरेंडम करै कैसा मेमोरेंडम सिकरै मेमोरेंडम करै केसे रसालाय मसालाय सि लाख लाख कोटी कोटी सबायलाय सालाय एंटरटेन खाइ फाइ पेलेले या के तीप्रा सानो साइतो संग्रे टिप्रालेन नि बां आंदोलन थां यानो मसालाnya बां थां दिल्ली गो इका आमाते एके जनता ना दुका सिजाक ब्रह्म तरो मयबले सिया ब्रह्म रफाना मेमोरेंडम करै प्रमाण करै एकटा प्रेस मीट खाइना दिले तीप्रा फिरो पलेला मका कसम 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 के पथासे सारा गया प्रेस मीट खाइरा गया तामने हमले प्रूफ सिकरै निनि मेमोरेंडम नों दाबि तो देचा सायाफानि नि दाबि न तो नों साना कोले इंडिया गवर्नमेंट दनाय गेरो या दाबो बावलानि कक्से नों तो बाबली ना दाबि खाइ दं सावै दं नों तार दाबि मेमोरेंडम रनानि नांगो रैमाया एके दाला आराबो थकाय नंबर 1 नुजाका गुटाला अब हाय खाइ बाबली ना बार 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 थके मानि बागै बाबली रक सिगै ताबक तुरु 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 ओंखारखा जे जागा पाताल किना हागो तीप्रा मथा हाव 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 खलागि बाइ फाइ एके ताम खाइसनाय ओ पाताल किना न कसे केबेंग्रा दे पाताल किना तंखे परनि गुताला तंमयो गे गुताला ना बासेना बागै पाताल किना न हताव मा खाइदे गे पाताल किना जे जा थांखा के पाताल किना गो बे ओ पाताल किना गो बे गो 30 कोटी टाका रां पालि पेलहा तीप्राले ना दबना या पाताल किना गो बे गो एगा पब्लिक बुसमा हमले पाताल किना तो गो बे खो हो बप्रा तीप्रालेन मा सिने produk saka patal kinana go back ke tipralen manai go back manya nila hamalia abne bagane tabake patal kinana go back horai komi sakani ada age ke sal pro go back ho tabake go back na komi saka te kaisa patal kinana go back hon thang thani go rang to paika jan bo paika nirang no khana patal kinana ka sona phani thani lama thuthai gi thringai khorok busang kha borok no sungdi borok saimano bogoban phan soya oinei no abne bagane जनजाति ता बड़ा विभ्रांत होंबा राजा सिसुनो सालक सिनाइफ राजा करै जाबो देश राजतंत्र आगे सारेन्डार होई पाइले हो बोली बसै आबसे बुसुक सिता बो राजा ang sai tong खले हो इके बो राजा स्नाइ के पनि राजतंत्र की फिल्म नाय राजतंत्र की फिल्म नाय के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से मा थांना जंतर मंतर से एकटा से मेमोरेंडम रो मया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस थांगाले इमांग नि कखसे yang Britain tangi teman saya jangka kaisa social borong ne kaisa amogo I support Greta Thunberg I support I mane tama ang support mane tama समर्थन kai ge ang Greta Thunberg no समर्थन kai fu sabasa prodo or se I support Greta Thunberg Britain no tangi ike demand डालने sebangka samai le sebangka boleh supporter si demand करने वाला कौन है करे के नाम में बोखरा से सपोर्टर थंखां के दिमान सबा खाइबो ग्रेटा टिप्रालेन नि नेता खरै मुसबे केराबो गुताला बग्रेटा टिप्रालेन नै हो गुताला स्कैम डॉलर बदंग सपोर्ट हो आई वांट ग्रेटा टिप्रालेन होनिता बला आई सपोर्ट ग्रेटा टिप्रालेन सपोर्टर सिबो अब हाय खाइ बो निजिनि सक्सकनि कको कमिटमेंट करि थोय सामानि डिपर सामानि हर सामानि कक जुदा जुदा समलि के प्राम बुसिगनेले समलि के प्रा बनि रंग फदे फेर या साले समलि केप्रा गोख्रां वा थांके बोख्रां जिरि साक्सु थांके साक्सु सुरु या हरा थांगे वा जोंया वा थांके बीजेपी ना मा मेसे लायनाय ताबले तीप्रा मथा सुनसेनि दादा
আবার বাঙালি মত হইবলে এখন তৈরি হইব প্রদূর নেতৃত্বে বাঙালিরা এখন পাগল হয়ে গেছে প্রদূর সাথে সাথে জনজাতিরা তো পাগল হয়ে গেছে বাঙালি কিছু পাগল হয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই গোটালা স্কিম কি হচ্ছে এখন বাঙালিরা গিয়ে বলবো বিজেপি কে হারাতে হবে এটা হিন্দু ধর্ম বিভক্তকারী সরকার জনজাতি গিয়ে বলতে হবে জনজাতিরা থানচা হইতে হইব এই দিয়ে জনজাতি মুড়ি দিয়ে হইতো না তো দুই দিকে দুই সারিটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আপনি বাঙালি বলি অ নাটক ন যে বড় রক্ষিনাই তেরে 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 খেয়ে একাই খারবাই খা বসাগো আমি পলিটিক্যাল পোস্ট চাই না বসে saya ang political post saja ang political pot ni bangai phaya serasa saya jadi political post saja yang कि अगर political post नहीं चाहती post पसंद नहीं करते तो कि सुता से एक MDC पकड़ के रखा क्यों सुर नहीं दिया एक राजा MDC होने का कोई मानता है क्या मैं भी तो MDC होने का शर्म आती हो और वो तो राजा मानते हो खुद MDC ले रही हो फिर कहते हो पोस्ट पोजीशन को नहीं चाहती है तो सुर दो MDC पद छोड़ दो क्यों नहीं सुरा अरे वो पब्लिक ना बुका बार फिर का पोस्ट पोजीशन फंसा गया yang kena MDC kota saya itu last bus sana जनता ना बार ठोके तुम कितु सिनी बरोग्रो बखा का हंसा बा ओ राजा ने बुसो हमजा गो पाताल किना हाई राजा ना हंजंग नाई प्रदुर ना हंजा नाई राजा बंश ना सम्मान नाई के तो देता साले पाताल किना सिनी में जाता ना बकांग्रेस तोफ्रा जाता सिगे छाप बनी लगे थांग के बथांगे आशा के खाइ तो जागो खाइदों मसंसा बेचारा एडिसिना संगति साची बबा सबले अब सितावके सिनी दा फारो बुजतो लामा करजा आओ वाइसा पाताल किना संगनो प्रदुत फुनुग्रमानि संता प्रदुत बाइसि तंसिनाय हिमखने दे प्रदुत संता बगु राजनीतिनि जुगो राजनीतिनि बिसिंतेङे जत जाति जत राज्य जत दफानो उन्नति दै सागनो सारभाइभ खाइयो हाखे खाइलेनै खाइदि हितो माले हाक खाकनाय गेस पाइ पाइसिगो एका हाक खानानि बाय त पाताल किना बोलो सपोर्ट खाया हासें कोसा बा के बाय खाकनानि नांगा पाताल किनानि चबा आपने बाबा से प्रदुत नो सपोर्ट खायो अतस प्रदुत ले ग्रेटा टिप्रा लेन्फु तमाय सापि काते वैसा बांग्लादेश नि बाक्सा नाहानाय सासाखौ बियां रको आसाम नि नाहानायखौ तेवेसा ओ मोहनपुर नो याकानायखौ आगरतला नो याकानायखौ yang बांग्लादेश नि केते वैसा नाहानायखौ एके बनि ओ जे लिगि लागाय आपने तम होबा लिगि लागाय निरो खोना आसाम मिजोराम बॉर्डर बरनि फेंसी ना बॉर्डर में चेक लगिसी आसाम पुलिस और मिजोराम पुलिस कांग्रेस फिले सीमा पाइखा उस तंगा मेघालय बाय आसाम ते वैसे बॉर्डर चेक लगी थैलै फिउखा कखना बाय अपडेट तुम दिसो तो दुनिया नो under the country internal bobo भारत वर्षनि internal state छेदे border से सेगनाय वालाय बुलाय तंखे बो बांग्लादेश नि मायंगमा नि तवै फायनि प्रदुत नि थानि तामु लजिक तंछारि हाँ जरी बनता बने खाके भारत वर्ष से बांग्लादेश में मार लगी मिले कारगिल युद्ध है मोदी ले प्रदुत ना बांग्लादेश ने हाथ खाड़ो फाइने हेरे बांग्लादेश में शोभा खाइने जैसे साले हाँ प्रदुत बोरखी मोदी वो बोरसिने दे आपने बांगिने सें ताबो ओ जोराबो बाहाय के बा बताई के बा संसारनि बाजानानि ना सारा भारत वर्ष नि ताले त्रिपुरा राज्य ने बाकी तीसनाय अवसं सिया आसिया नि बांगिने उंक्लक लाइक आसिया सबसना खाके कम्युनिस्ट अथवा सियासना खाके कांग्रेस अपनी बुमा मिनिस्टर खा बुफा एमपी खा उनखा दे ये सालो उनखा बहुत सका गसागो दुम्बुर तियक लाई थांबाय जनजाति नि एरिया दुम्बुर যখন জলের তলে মাটি চলে গেছে তখন কে ছিলেন ওনার বাবাই তো এমপি ছিল কেন কিছু বলেনি হ্যাঁ আও তো মুদি খাইবলে मोदी ना के बार बीजेपी ना के बखाया हमावानी तिनी जराते के बनी अधिकार ग्रे तामने हमले मोदी मंगसा हम या खाया खो और के बहाओ जे बाबा पहम खनेनी फैमिली मोदी नि नेतृत्व से कहा मंगी तुंगो निरो खना के बे खातंग नाय आं सारा त्रिपुरा सारा वर्षगो मोदी तमा खाइखा आबो गोबां मासामों तिनी हपं आइ साबायबो साबाया किंतु कम से कम दिनो जनजातिनि बागै तमा खाइखा आबोले सिनानि दरकार जनजाति इंगै ভারতবর্ষে ত্রিপুরা রাজ্যে কত কি করেছেন অন্তত সেটা না জানলেও ত্রিপুরা জনজাতির জন্য কি করেছে সেটা জনজাতি হয়ে আমাদের জানার অধিকার এবং জানার উচিত বুঝতে পারলেন না
Omono ta hosale Risha. O Risha no India paike bu borom rogui bo saksa sonu tui. Sebab Modi. O di bahar Risha no si internationalize kaigai sara bisho ne bes kago sinirona le bangai oroni mukumu no GST kulagui tabo Bharat Borsho ni si other countries thangko ha. Bo Russia France thangpra Orisha bunyo yak pai hini roigu. Besok kena tata. Besok tong tata. Orani anos, orani Thaipong tabak thanga other country go. Besok tong tata. Economically, অর্থনৈতিক ভাবে ত্রিপুরা হাতাবো ও 4.5 বছর 2 বছর প্যান্ডামিক দি বিসিংসি বসক অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক্যালি গ্রোথ বসক মুখা মানে রাং পয়সা বসক কাসাখা আবো বেলাই কে তাবো ও কিসি সা জরানি বিসিংও কাসে থংমা লোক জাগে আগে সে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট মানে তাবা নাহার মানি ফালমানি রহর মানি নাহার মানে আমদানি রপ্তানি হতা আগে ও সে ফাতানি কবাং মা নাহার তামনি বাং ইনকাকে সিনোর ক্রিনি বাগি Tabaknya fataro si kabang rohoro fatani no kom naharo. Tar mane sini economics condition kise hamsaka. Oh hamsa mane tamne bagai mudi ni bagai. Kintu di option jonojati area le hade hamkha hamyako. Age wo 0% to mane tabo 1 2 3 4% klai kasaitong. Oh 2 বছর 2 বছর pandemic ni off 2 বছর sising sarkar masalah kho. Tabo gabona sing continue khaitang ga speed o kasai khangai. Ingat apa? Posisi pasal se minus degree ko thamani minus ke thamani abon se tabo seng speed 1 2 3 ke phai tungu abon seng mathak nai ke tola de thamai saka de thangpinai sari line de thamai tola de phai nai mathak de ronai saka thanai ke mudi lati bar mato bonai mathak osnai kan ke mudi ne yakai dar lanyai tola tas nai ke communist mato bonai pinai tas bana to bonai biang thangnai mudi no mato bonai abone bagai tinene simi sengkha घर बीजेपी हमने अथवा नव बीजेपी ने हमारी मां सगुन्याय मोदी तो नाइले सबका विकास अंतिम व्यक्ति तक ब जतन तलां थांनाय चुप या जतन क्लाइजाक तंनाय बनो कोसागै तलां थांनाय मोदी नि मैजिक नखरा भारत वर्ष 75 বছর नि परे अब 75 বছর परे धर्म नि बेमुतै जाति नि बेमुतै সম্প্রদায় नि बेमुतै दांगा हांगा विवाद ताहनाय বঞ্চিত লাঞ্ছিত শোষিত বড় দুনিয়া চলে গই মোদি ফাইটা খাইতা যে লাঞ্ছিত খাইছে বঞ্চিত খাইছে বড় সাং কুসুক্তি সাগরানা ওয়াই সবাই জনজাতি মহিলা দ্রৌপদী রসি রাষ্ট্রপতি সঙ্গই রই রাখা বড় জনজাতি রসি যেটা 75 বছরে কে সাহস করে 75 বছরে পাকিস্তান বা যেটা প্রপারান যন্ত্রণা রাজা ভারতবর্ষ কাশ্মীরে তৈ গই মোদি সার্জারিক্যাল স্ট্রাইক খাই গই থপ সাতাব কক খাইছে সারা গিয়া পাকিস্তান সে সারা क्या kah tahunai Russia ba Ukraine pon lagi bisho judo nangtai kya mo matha bai balia modi thane an Israel mo nai begra no ngira batha gra dihe baini nei kok rai rosi Bharat Borsho ni borok no uddar khaite bogo tiranga phuno gui modi ne kok khaisa bai bithi lojama se thagai ma paikha sabni bagai modi ni bagai abni bagai ne modi no buitabo sotane sing sara Bharat Borsho ya sara India sane India ni 75% ni pore গণতন্ত্রনি নেতা হিসাবে গই মোদিনো যতন সম্মান মারখা তাবো মোদিনি বিসিন্তি ভারতবর্ষ কাছা নাই আপনি ভাবে তার মোদিনো যতন তাই সাবা মোদিনি অপর নাম কি মোদি নি বমংখে তাবো মোদি হেতু মুনকিন হেসি হরাইছি তার মোদি মায়া করি হাইসি বলে মোদি মায়া করি মানে মোদি ইনকে কো যত পসিবল মোদি তংখে আপনি ভাবে ভারতবর্ষনি যতন স্লাই চুক গেছে ত্রিপুরা রাজ্য Abasi Modi bai walaisha boro sogine busi beheram na Bharat Borsho ni jotto nisai sugya siti prarajyo bosi je sugya se kota amre bai ma sable mayung no batai topi piya ya fak sikrak kesei theipu sara Bharat Borsho ni bisi north east jonojati state kebangma tongona Assam Meghalaya Manipur Nagaland Mizoram jotto Modi na support khai Tangai produtle Modi ni against basa. Ha? Modi ni against tangai basa. Bobasa wani upojukto dengkha ingyako. Modi bai walaisha. Yang kamne disi orang ro hoyo hone ka i program kho dirang no. O ka khang ke ti prasar ubakha gele lang kho. Sabakaro ke patal kinya garo o ke hado kok dai ma kok lai lang kho. Hado kok bai khang ke rang lak kaisa tuire lang ka patal kinya na hado kok wani puruskar.
hai se bele te mangsa serenglia walai bulai tok la simsi sereng kaham kok salia kaham kok serenglia tong mung kaham serenglia ke ti prasa ra ma januar si sena bai sine walai bulai tok bai bor thang nei ti prasa ti pramothar hodi besa gunda phrengdi ti pramothar hodi swak sakni sarodi taw sabu besal no gunda phrengna musuk mafia phrengna musuk ti pramothar hodi Sukki tanggo, kahamanggo, sukjanggo, bapago, sablo thangna moso, Modi ni BJP ni samil phaidi. Pagbiang kana ni besa. Hai deba, ti pramata thange gunda mafia samjangnai. Modi ni loke pake borok kaham sijak rengjake basai ma thangnai. Ni besa nang biang rohna. 2018 o sing paige communist ni shasan mukti ni bagai. Shasan mukti khlai ka Modi ni bungtei. Communist krika me. India o Congress krika, communist krika, mangsa krika. Apa sih tabo? Ti pramota si bobai walaisha. Wala masingsa. Tabo kahan ke busidi. O ti prahawo, ti prasaro. So tabo baksa nyang musuke. Po 70 busuni bonci tu sana jati baksa nani musuke. Modi na kari ke bekerui. Modi tongsa. O ti prahani borogrok hak jagya. Ke khagi maya. Jadi khag mane kering meteng kangka siat ni tola top sakhi klai rezakna. Ya kaya Modi. Abne bagai Modi ni upor biswas tongdi. Bosago biswas tongdi. Kintu Modi yak sosari tempro. Oh Modi angni no loge phainia ko angno no naslewo kale bobu no tlang maya. Bhagavan swayam phaiba tlang maya. Bhagavan swayam phaiga yak sosaka ati prasanira ani yak no dinrok no tisasina basi. Oh Bhagavan ang suak sakini sagra no tisa no ulo romano hi to kale Bhagavan phai no tisaklang maya. Modi le tamam. Abdi hagla tamati prasa. Abdi bagai ma khasinai ma basanai. সারা ভারতবর্ষ যত তাবো মুদিনি বিসিন্তই তেইবো উন্নতি খাইনানি নিজেনি সাকবাই থাংবাসানি হানস নামানি সাকনি অধিকার ন প্রতিষ্ঠা খাইনানি বাঙ্গাই যত সাকখারি তংপ্র নংলে তাঙ্গি ববাই ওয়ালাইনাই বনি থানিসি বিখামা খাইনাই গতাং ব ওয়ালাইনাই বসাগতি প্রাসারক ন ববাসক নাই নিয়াব খানা খানাও সুকাঙ্গ রাজবাড়ি গেরাও খাইনাই হনে খানা খানা রাজবাড়ি গেরাও খাইনাই পিং সাইসেসন কিরিজাগি থর থর Buma bodol ku buma bodol. Oh buma bodol lo khai begra de Rajbari khai begra de patal ke gerao khai paini ha. Patal ke tam na sikiri za ko thor thor. Ha? Bosa mu khaya khai ma to sikiri ni bole tar mane bosa mu khaya khai ma to onnai khai ma to apni bagai bo ma kiri wo. Apni bagai ne sab basok nai. Patal ke ne kiri ma basi buma bodol si gerao ma security ma rasle fu. Yang di prasara kalau saga produksi semua basok naik. Produk saga buma orang sebelum basok naik. Ini sab basok naik sabun sabu. Sab basok sana sab basok sana. Apni bagian jauh ni clear di rasniti wo, sugnita wo, Bharat Varsha ni je Rashtrabadi ti Bisarbadi party, Modi ni party. A party wo rasniti ni bisingti dofa kusuka sai mana. Ha unnati ungai mana. Santi singkola phai mana nirapota tongoi mana obno si seng tabok mana la nyai seng tini bese pikra khangra tini bo angganang ni gosia Modi phai mani 5 bosor kaya ko asabai seng ganang ya teba bare mato bonai tei phai thina Modi na challenge khaimle ke bekre kaisa kok mutona de tabo to thaisin saka dada double engine ya triple engine nang tongkha kendra sarkar sini yako rajya sarkar sini yako purosabha sini yako edisi simisi tabuk sini baki 2023 ni pore ke edisi ba te kaisa saka phane 4 engine saka guri nai ke benar ya apro tabuk ni je sini ma baya kabang ma baki je sahida tongmani obhab onoton tongmani dabi tongmani puro nungfi bai nai abre moi baskani salote bkra khaidi BJP सरकार गठन नंगनाय सुना मोरा 40 बोसोरनि CPM न हटाव खाइगे आपरो फाइमरे दै बकरा खे फाइकिनाय ते सारा त्रिपुरावनो BJP सरकार गठन नंगनाय आदन केबो बिब्रांत तांगि तिप्रामता बरं निजे खुद सागो 2023 लास्ट फाइट बरं ताबो खुजिलै तंगो एलाइन संगानि BJP बाय बुजिखादे इके एलाइन संगानि खना सिनि बन्धु सिंमा तंगनाय अतस बरं नंबाय बुलाय आबरे बागै बरं हाय बुतवा तांगदि बुलाय खुलाय गता थांदि बरं बरै दंफाननि रता बरदि तिप्रामता प्रदुत के बुलायनानि फोरोङो आंनिरनो बुलायनानि फोरोङो निरनो कलम दैनानि सि फोरोङो कलम न सितैदि लाथा तातैदि लाथा बाय दुनिया सरिया कलम बाय सिताबो दुनिया सरिया आबने बागै बुलाय वालाय के बता थांगो प्रदुतनि लाथा त्रासासि आबने बागैनो बसकांगो जों हायनो मालायखिनाय ते आं बेलाय के खातंका सिनि एमएलए साहेब अ आमसाइगो कम समयनि बिसिङो जेसक मानसा निरनिथानिगो सरकारनि हामारि तुबुय दोनानि चेष्टा खालाय दंगो दै तुबुय फाय दंगो बसकानि साला सोंतै बसारि निर एमएलए साहेब नो निजेनि गार्जेन हाय मने खालायगिनि ननि सुख दुख
nere sahida no dabi pes khaidi karon khoroksa leader bo projani ba jonotani guardian boni busani dukkoni kokma khanai guardian bo boni dukkoni busani dukkono remove ma khainai tai busa buma bu phano nirani dukkoni kokma sanai nere sahida no ma sanai maya satjora taya kalaidi abne bagai joto par baksa ke samang khane nai hamare nalai nai bes ka gote bekrak sarkar khane nai hari par baksa ke mudino hambai rogoi ani kok kisa pane nai joto no slogan kisa rolai bana yak muthi khaja joto toi nei yak muthi khagai sang ti praha ti barat hano lop lai nai ti praha jindabad Barotha Jindabad. Kok berapa ke tipraha ayok loktheng Barotha ayok loktheng. Kai kaba tipraha keplaying theng Barotha keplaying theng. Hindi baik ke Joy Tripura, Joy Barot Mata ki Joy. Busmi henam na? Kok berapa beseng honai? Mother tongue teseng. Sini Hindi language beseng slogan donai. Hey deba. Tipraha Barot Mata ki Joy Tripura, Joy Barot, Vande Mataram.